നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ജി ഡി നായിഡുവിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഒരു ബയോഗ്രഫി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ജി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജി ഡി നായിഡു എന്നുള്ള സെയിം നെയിമിൽ തന്നെയാണ്. ആർ മാധവനാണ് ഇതിനകത്ത് ജി ഡി നായിഡു ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിനിമ ഈ 7th റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ അതിന്റെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. കേക്കോ from the makers of Rocketry. வர்கீஸ் மூலம் இவங்க சொல்ற அந்த தகுதியான மனிதர் இருக்காரு இல்லைங்களா, அவருடைய வயசான காலத்துல பைத்தியம் முடிச்சு அவரோட சொந்த பில்டிங்க்கு பாம்பு வச்சிருக்காரு. Who the hell is this fakir? G.D. Naidu. யுஎம்எஸ் மூலமா கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறாரு. பாலிடெக்னிக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஆரம்பிச்சு கட்டணத்தை வாரி குமிக்கிறாரு. ஆனா ஒழுங்கா டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு மட்டும் கசக்குதா. But his books are clean and he's working within the system. You are the system. If his books are clean, soil them. சட்டத்துக்கு எதிராக அவங்க நாயுடு அடிச்ச கள்ள நோட்டு அதுக்கு பயன்படுத்தின மிஷன்ஸ் எல்லாம் இது கூட இருக்கிறதாக எங்களுக்கு தகவல் வருது. These clever businessmen will have multiple books of account. உங்க கனவுகளுக்கு தோளோட தோல் ஊக்குவிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்த்து நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க. Naidu is doing business with Germany and the Nazis against the interests of the crown. This is treason. The British fellows-க்கு ஜெர்மன் காரனையும் பிடிக்காது, நாயுடுவையும் பிடிக்காது. நீங்க அநியாயமா வரியை போட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாயுடு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாரு. அது வரைக்கும் ஒழுங்கா வரியை கட்டிட்டு தான் இருந்தாரு. அவர் பாட்டு வளர்ந்துட்டே போறாரு, கண்டுபிடிப்புகள் அடிக்கிட்டே போறாரு, ஃபேக்டரி மேல ஃபேக்டரி தந்துட்டே போறாரு சார். உங்க சொத்துல 80% பறிமுதல் செய்யறதுக்கான அரசாங்க உத்தரவு. நகரத்தின் அரிய தந்தை ஸ்ரீ ஜி.டி. நாயுடு அவர்கள் தான் கண்டுபிடித்த அனைத்து சாதனங்களையும் உழைத்து நிறுத்தப் போகிறார். வெள்ளக்காரன் தான் நம்மளுக்கு எதிரி. அவன் கொடுத்த சண்டை போடணும்னு பார்த்தா நம்ம ஊர்க்காரங்களே நம்மளுக்கு எதிரியா இருக்கிறாங்க. எங்க வந்து யாருக்கிட்ட பேசுவீங்கன்னு தெரியுதா? எந்த நாட்டுல இருந்துகிட்ட நீங்க யாருக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு கூடி சீக்கிரம் புரியுங்க. மனசு சுத்தமானவன் சொல்றது பலிக்கும் போய் குறிச்சு வச்சுக்க. இன்னையிலேருந்து ஒரு நாள் கூட நாயுடுவால நிம்மதியை தூங்க கூட முடியாது. ஜி.டி. நாயுடு வேட்டையோட கதைய வேட்டைக்கார இல்லாம ஒரு சிங்கம் எழுதிச்சுன்னா வீரத்தோட விளக்கமும் மாறிடும். தயவு செய்து கேள்வி கேட்காதீங்க சுந்தரம். ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ട്രൂ സ്റ്റോറി. ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഓവർ സെറ്റപ്പിലാണ് ഒരു 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 എന്താ പറയാ, ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ പോലെയാണ്. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഒരു പക്ക മാസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെറ്റപ്പിലാണ് സിനിമ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൂലൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള വർഗീസ് മൂലാണ് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. റോക്കറ്ററിക്ക് ശേഷം സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ പഴയ പഴയ ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർഗോട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ദേശഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരെ ഇവര് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഗംഭീര സംഭവമാണ്. ജി ഡി നായിഡു. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ വാസ് ഓസം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. VFX വർക്കും നല്ല ഭംഗി. മാധവൻ ചുമ്മാ കിഴി, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. മാധവൻ, സത്യരാജ്, ജയറാം ഇപ്പൊ വീണ്ടും നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ രാംകുമാർ, ഡയറക്ടർ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കൃഷ്ണകുമാർ രാംകുമാർ ആൻഡ് ആർ മാധവൻ. മാധവനുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്. അടിപൊളി, ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. വിജിത് ബാലയാണ് എഡിറ്റർ. മ്യൂസിക് ബൈ ഗോവിന്ദ് വസന്ത. നല്ല നല്ല അടിപൊളി എൻഗേജിങ് മ്യൂസിക്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. പടം August 7 പടം റിലീസ്. അപ്പോൾ ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ജി.ഡി. നായിഡു ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.